के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा। তেজপুর গ্রাম টিভিতে আমি ফারুক হোসেন দেখতে পাচ্ছেন পাহাড়ে বয়ামে অলিয়ে গলিয়ে যেখানে যাই সেখানে দেখতে পান আপনারা তেজপুর গ্রাম টিভি খালি প্রতিভা ব্যক্তিদেরকে নিয়ে আপনাদের সম্মুখে হাজির হওয়ার চেষ্টা করি। তো আজকে দেখতে পাচ্ছেন আমার সম্মুখে দুজন ব্যক্তি বসে আছে। অতি ফার্স্টে দুজনের পরিচয় জানবো। দাদা আপনার পরিচয়টা একবার দিন। নমস্কাৰ, মোৰ নাম নাৰায়ণ ছেত্ৰী আৰু মই জামগুৰি গোৱালপামৰ পৰা হয় আৰু মই এটা ৰেপ সং নিজে লিখা ৰেপ সংটো আপোনালোকৰ মাজত ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। তারপরে আছে বিশেষ একজন গায়িকা আমাদের সম্মুখে, আমাদেরই একজন বাইদেউ। আপনার পরিচয়টা জানতে চাইব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম টিংকু দেৱী আৰু মোৰ ঘৰ গোৱালপাম, জামগুৰি গোৱালপাম হয়। বাইদেউ আজকে আপনি কি গীত শোনাবেন? আজি মই নেপালী গান আৰু অসমীয়া গান গাই শুনাম আপোনালোকক। তো বেশি দেরি না করে অতি ফার্স্টে র্যাপ শুনবো, তারপরে গান শুনবো। তো বাইরে র্যাপ স্টার্ট দাও। हुने छैन यहाँ बढी बोलेर, झुक्नु छैन यहाँ झुटो कुरा बोलेर, लुक्नु छैन यहाँ कसैको धार खाएर, हुने छैन यहाँ बढी बोलेर। बाहुबली समाजमा नाम मेरो, बढी बोल्नेहरू खुट्टा तानिरहेको यहाँ कसैले सित कसैले गाँजा खाएको, अनि आदि टाउको समाजमा बोला जस्तै कुदिरहेको, बाल छैन दुखेको मन धड्किन्छ झन् मेरो। ए हुने छैन यहाँ बढी बोलेर, दुःख दिनेहरू नाश गर्छु, होइन भने म आफूलाई बलिदान दिन्छु। अहंकारी सोच पैसामा टिकेको, घटिया मान्छेहरू समाजमै लुकेको, होइन त हेर आफ्नो मन दुःख दिनेहरू धेरै छन्, होइन भन्ने भन मलाई। यो दुनियादारी खास गरी काम आउने दिन पनि झरी बतासको दिन भनी आँखा छली हिँड्छ बढी बोल्ने मान्छे जति, त्यही लागि आशा छैन बाल छैन कसैको, गर्नुपर्ने रहेछ आफैले। त्यसैले सोच औकात भन्दा सबै ठिक हुन्छ, नराम्रो दुःख पनि आफ्नो पनि नाश हुन्छ। ए हुने छैन बढी बोलेर, झुक्नु छैन यहाँ झुटो कुरा बोलेर, लुक्नु छैन यहाँ कसैको धार खाएर, हुने छैन यहाँ बढी बोलेर बोलेर। যেন হোক একটা ভালো র্যাপ শুনলাম আমরা। তো এখন চলুন ভালো একটা গীত শুনবো। তো দিদি আপনি একটা ভালো করে একটা গীত শোনানোর চেষ্টা করেন। তেজপুর গ্রাম টিভি দর্শক ওয়াটিং আছে। मायालु हजार हुन्छन् तर माया एउटै हुन्छ, बुझेर माया देऊ दिनुपर्ने एउटै हुन्छ, दिनुपर्ने एउटै हुन्छ, बुझेर माया देऊ जानेर माया लाऊ, मन पारी माया गर्दा लाज मर्दो पनि हुन्छ, लाज मर्दो पनि हुन्छ। मायालुहरू मरेर मर्दैनन् मायाहरू, लासमाथि पनि माया बाँचिरहेकै हुन्छ, बाँचिरहेकै हुन्छ। তো অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেক সুন্দর একটা নেপালি গীত আমাদেরকে উপহার দিয়েছে। এখন র্যাপার ভাই বসে আছে আমাদের সম্মুখে। তো র্যাপার ভাই আজকে শুনবো আপনার মুখে গান, দেখবো আপনি কত ট্যালেন্টেড। মানে আপনি কি খালি র্যাপ গেতে জানেন না গান গেতে জানেন? আমি এখন আপনাকে অনুরোধ করব দর্শককে একটা গান শোনানোর জন্য। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा कि कब जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि कब उड़ ना पाया। हो टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि कब जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि कब उड़ ना पाया।
गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। हो के अपने पर ही तो के अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, हो के अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा। गम को अपने साथ में ले ले, दर्द में तेरा काम आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि कब जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि कब उड़ ना पाया। ओ हो के अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, हो के अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा। गम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरा काम आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। আমি ভাবছিলাম অল্প সময়ের জন্য কার গান শুনছি। আপনারা বলেন কমেন্ট করে এটা কার গান। আমি বলবো না, আপনাদেরকে পরামর্শ দিয়েছি কার গান এটা আপনারা বলবেন কমেন্টে। এই দাদার কথা ছিল কিন্তু ইন্ডিয়ান আইডলে থাকার, দাদা এখানে গাওয়ে বসে আছে। তো আপনারা পারেন একমাত্র ভিডিওটা শেয়ার করেন, লাইক করেন, কমেন্ট করেন, আর ভিডিওটা রাতারাতের মধ্যে ভাইরাল করে দেন, যেন সারা দেশে ভিডিওটা ছড়ে পড়ে। এমন একটা গান, মানে অল্প সময়ের জন্য আমি হতাশা হয়ে গিয়েছিলাম কার গান শুনছি। তো এখন আবার যাব আমাদের ওই দিদির পাশে। দিদি আবার একটা আপনি ভালো একটা গান শোনান, তারপরে আপনাকে বিদায় দিব আর আমিও বিদায় নিব। বনর মৃগ মারি রামধেনু ধরি, সীতাকে হেরাইলা বনে, ও রাম সীতাকে হেরাইলা বনে। হাকিতা হাকিতা জনকী দুঃখিতা, হাকিতা হাকিতা জনকী দুঃখিতা। কইলা গইলা মুখ এরি, ও রাম কইলা গইলা মুখ এরি, কইলা গইলা মুখ এরি, ও কইলা গইলা মুখ এরি। হাকিতা হাকিতা জনকী দুঃখিতা, কইলা গইলা মুখ এরি, ও রাম কইলা গইলা মুখ এরি। তো আমাদের এই দিদিকে অসংখ্য ধন্যবাদ, দুইটা গান শোনাইছে আপনাদেরকে। গানগুলো দুইটা কেমন লেগেছে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাই দিবেন। আর আমাদের র্যাপার ভাই, তুমি আর কি গান শোনাবে? আর এটা হিন্দি গান শোনাবো আমি। কার গান সেটা আগে বলে নেও। আগের গানটা তো কার আমি নিজেও জানি না, দর্শকরা বলছি কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে। মোহাম্মদ রফি, এটা গীত। কার গান? মোহাম্মদ রফি। মোহাম্মদ রফিক, ওয়াও, আমার তো খুব পছন্দের সিঙ্গার। তো মোহাম্মদ রফিক দাদার কণ্ঠের গান আপনি শোনাতে যাচ্ছেন, তো লেটস গো। चाहूंगा मैं तुझे साज सवेरे, फिर भी कभी अब नाम
को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, देख मुझे सब है पतंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। অসংখ্য ধন্যবাদ। অল্প সময়ের জন্য আমি ভাবছিলাম যে আবারও আমার রফিক স্যারের গান শুনছি। যেই না হোক, যদি আপনারা আমার রফিক স্যারের গান ভালোবাসেন, অবশ্যই রফিক স্যারের খাতিরে এই ভিডিওটা একটা শেয়ার চাই। আর বিদায় নেওয়ার পূর্বে আমি দিদির রিকোয়েস্ট করব, দিদি একটা হিন্দি গান শুনতে চাই। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। मैं देखूं पिया तुझे और न देखे कोई, मैं देखूं पिया तुझे और न देखे कोई। एक पल भी यह सोच रहे ना, किसी विधि मिलना होई। सबसे तुझे बचा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। मैं देखूं पिया तुझे और न देखे कोई। मैं देखूं पिया तुझे और न देखे कोई। एक पल भी यह सोच रहे ना, किसी विधि मिलना होई। सबसे तुझे बचा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। অসাধারণ একটা গান ছিল। তো আমি এই ভিডিওতে বিদায় নেওয়ার আগে আপনাদেরকে স্পষ্ট হিসাবে একটা কথা বলে যাচ্ছি। যদি আপনাদেরও গ্রামে এরকম কোনো প্রতিভা থাকে, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার আছে, আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আমি যাওয়ার চেষ্টা করব, আর যদি না যেতে পারি আমার স্টুডিওতে আপনাদেরকে আমন্ত্রিত করব। আজকের মতো আমি নিচ্ছি বিদায়, পরবর্তী আবার কোনো ভালো সিঙ্গার নিয়ে উপস্থিত হব।